Higala, kumusta og mayong adlaw? Nagkita na punta no? Pero ang inyong makita dili ako. Kining mga tanom nga naa sa ato ang atubangan kan gitawag nato hagunoy. Wala ko kay balo unsay scientific name ani. Pero matawag nato ni siyang traditional herbal no? Medicine sa Pilipinas mismo. Kay sa panahon nga naay masamad, mao dayon siya ay gamito no para pang tambal sa samad ug bunog. Pero ulahin na diskubrihan na analyze sa mga gagamit nga ug tambal siya sa samad ang ulcer tambal samad man pud sulod no. So ang uban isulay og dukdok ani gikuha ang duga og giinom. Matay milagruha may magresulta no. Daghamang nagtestimony nga mao ni nakaayo no. Katong mga wala tay kagasto nga magpaopera ba sila sa hospital. Sila laing kapadulngan mo na ilang gigamit mo ning epektibo kayo. Unya gawas niya na maayo di ay kayo siyang tambal pod mga igsuon sa mga nagkalibanga kaning nag-loose bowel movement no, LBM mga igsuon. So tungod pod ni ana nauna-una na pod kini ato ang mga katawhan gud nga mga herbalist nato nga mga practitioner no. Ilang gihuna-huna nga ug makapagahi man di ni stay basig pwede pod sa mga problema sa mga kalalakian nga nagitawag natong ED no, erectile dysfunction. Matay kay epektibo man kaayo no. Katong mga nagtambal nga ilang purpose para pagahi sa ilang tae hasta ilang uti ni gahi mga igsuon no. Kay sa ilang rason mugahi magay ng igit nga walay unod kana pahinuong utin, di ba? So sulayin ninyo kining tanuma daghan kay ning bisag asan dapita ining labi na diri sa Negros Oriental no. Bagga kay ni siyang tanom. Ay inyo gusiki no. Sige mao ra na nga kahibalo akong ikahatag kaninyo maayong adlaw pag-usab.